गोपीभिः स्तुभितो नृत्यत् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्त दशोदारुयन्त्रवत्। গোপীরা যখন বলছে ভগবানকে কানাইয়া নাচো, মাখন পাবে, বেশি বেশি মাখন পাবে, মাখনের লোভে গোপীদের সামনে ঠুমুক ঠুমুক করে নাচছেন। কিরকম? দশো দারু যন্ত্রবৎ। দারু অর্থাৎ কাঠ। কাঠকে, কাষ্ঠকে সংস্কৃতে দারু বলা। কাঠের পুতুলার মতো নাচছে। যেমন কাঠের পুতুলাকে নাচায়, ওই পুতুল নাচ দেখানো হয়। এই পুতুলকে যেমন ভাবে নাচাবেন, পুতুল তেমনি ভাবে নাচবে। ওই সেরকম গোপীরা যেমন ভাবে ভগবানকে নাচাচ্ছে, ভগবান তেমনি ভাবে নাচছেন। কাঠের পুতুল হয়ে গেছেন। हो जरा मुरली की तान सुना दे, हो जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन दे। जरा मुरली की तान सुना दे, ओ जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे।